شاپنگ کرن گئے ہو کوئی غریب تواڈے ذہن دے اندر ہوے اپنا رشتہ دار تواڈے ذہن دے اندر ہوے اپنے لئی اچھی چیز خرید رہے ہو اپنے ہمسائے غریب واسطے بھی لے لینی اوے سبزی لین گئے ہو فروٹ لین گئے ہو گھر دا راشن کوئی بھی چیز لین گئے ہو تسی ذہن بنا لو تسی انہاں دے دکھاں نو اپنا دکھ سمجھو گے اللہ تواڈے دکھ دور کر دے گا تسی انہاں دی پریشانی نو اپنی پریشانی سمجھو گے اللہ تواڈیاں پریشانیاں دور کر دے گا تسی انہاں دی مشکل نو اپنی مشکل سمجھو گے اللہ تواڈیاں مشکلات دور کر دے گا میں ایک روایت سننا چاہتا ہوں امام مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ بیان کر دینے کہ اسی ایک دن ابن جریج المکی دے کول بیٹھے ہوئے سا ابن جریج المکی دے کول ایک مسکین بندہ آ گیا غریب بندہ آ گیا انہیں اللہ دے نام تے سوال کیتا جو ہی اللہ دے نام دے اتے وہ غریب بندے نے سوال کیتا ابن جریج مکی اپنے خادم نو اپنے نوکر تے خزانچی نو کہن لگے جو بھی گھر دے اندر پہ اس اللہ دے فقیر تے مسکین تے غریب بندے نو دے دے اے نوکر تے غلام تے خادم تے خزانچی کہن لگا اے مکی صاحب گھر دے اندر صرف ایک دینار موجود ہے گھر دے اندر صرف 1 روپیہ موجود ہے 1 دینار موجود ہے او ویچاں گے تے گھر لئی روٹی لے کے آواں گے تواڈے بچیاں لئی اج شام دا کھانا موجود کوئی نہیں جے 1 دینار میں اس غریب نو دے دیتا شام دے وقت تواڈے بچے بھوکے رہ جان گے 1 دینار میں اس غریب نو دے دیتا شام دے وقت تواڈے بچیاں دا کی بنے گا ابن جریج مکی رحمہ اللہ غصے ہو پے اس بندے نو غصے ہو پے اپنے نوکر تے خادم نو کہن لگے میں تینو حکم دیتا ہے جو بھی گھر دے اندر موجود ہے اٹھا کے نو دے دے جو بھی موجود سی 1 دینار انہیں اٹھا کے اس بندے نو دے دیتا امام ابراہیم فرماندے نے ہلے اسی اسے جگہ تے بیٹھے ہوئے ساں ایک بندہ خط لے کے آ گیا ہے خط اٹھایا ہوئے تے نال تھیلی اٹھائی ہوئی ہے انہیں خط امام صاحب دے امام ابن جریج مکی دے حوالے کیتا ابن جریج مکی رحمہ اللہ نے وہ خط اٹھایا خط پڑھن لگ پے خط وچ لکھیا ہویا سی میں تہاڈا فلانا دوست 50 دینار میں تہاڈے واسطے ایسے تھیلی وچ پا کے تحفہ تن بھیجنے آواں اے میری طرفوں تحفہ ہے امام ابراہیم فرماندے نے اسی ہلے اسے جگہ تے بیٹھے ہوئے ساں او 50 دینار والی تھیلی کھولی گئی ہے او دے وچوں دینار گنتی کیتے گئے نے خط وچ لکھے ہوئے 50 دینار سن تھیلی چوں 51 دینار نکلے نے اسی پھر حیران ہو گئے امام صاحب نے پھر خط پڑھے ہیں اس خط دے اندر 50 دینار لکھے ہوئے سن تے تھیلی دے وچوں 51 دینار نکل آئے نے امام ابراہیم فرماندے نے ابن جریج مکی رحمہ اللہ نے اسے وقت اپنے خادم نو بلایا اسے وقت اپنے خزانچی نو بلایا تے تھیلی او دے حوالے کیتی ہے کہن لگے ویکھ لے اللہ دی رحمت تو 1 دینار خرچ کیتا ہے میرے یار نے 50 دینار بھیجے نے تے او نکلے 51 دینار نے اللہ پاک نے 13 دینار بھی تینوں واپس دے دیتا ہے اللہ پاک نے 50 دینار تحفہ تن زیادہ عطا فرما دیتا ہے جنت دا چوتھا دروازہ جو کہ حدیث بخاری مسلم دے اندر موجود ہے جو میں تساں احباب دے سامنے پچھلے جمعے بھی تلاوت کیتی سی ہن بھی تلاوت کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ومن کانا من اہل الصدقۃ جڑے لوگ صدقہ کرن والے وچوں ہون گے دویا من باب الصدقہ اللہ رب العالمین دی طرفوں انہاں نو صدقے والے دروازے وچوں آواز لگائی جائے گی او اللہ دی جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ داخل ہو جاؤ صدقہ کرنا بڑی خوش قسمتی دی بات ہے خوش نصیبی دی بات ہے جنہوں اللہ رب العالمین صدقہ کرن دی توفیق دے وے وہ بندہ سمجھے کہ میں اللہ دے کاغذاں وچ محبوب ہو گیا اللہ دے کاغذاں وچ میں پسند ہو گیا میں رب تعالی دے ہاں سلیکٹ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین میرا مال قبول کر رہے ہیں کئی علماء کرام نے محدثین نے لکھے ہے بلکہ پچھلے دنوں دے اندر محدث الاثر فضیلت الشیخ مفتی عبدالستار الحماد حافظہ اللہ تعالی
انہاں دی ایک گفتگو سنن دا موقع ملیا، فرمان لگے جو چیز تانوں چاہیے وہ چیز ونڈنی شروع کر دیو، جو چیز تسی اللہ کو لینا چاہندے ہو وہ تسی لوگاں نو دینا شروع کر دیو، جیڑی چیز وافر مقدار تسی چاہندے ہو وہ چیز تقسیم کرنی شروع کر دیو، جتنی تقسیم کرو گے اللہ اتنی ہی وہ چیز تانوں عطا فرما دے گا۔ تانوں خوشیاں چاہیے نے، تسی خوشیاں تقسیم کرو اللہ تانوں خوشیاں دے گا۔ تانوں دولت چاہیے تسی دولت تقسیم کرو اللہ تانوں دولتاں دے انبار دے گا۔ تانوں عزت چاہیے لوگاں دی عزت کریا کرو اللہ پاک تہاڈی عزت اور تہاڈا مان ودھا دے گا۔ یعنی صدقہ کرنا بڑی خوش قسمتی دی بات ہے۔ پچھلے جمعے دے اندر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال تساں احباب دے سامنے میں ایک واقعہ پیش کیتا سی، اتھوں ہی اج اپنی بات دا آغاز کردے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے پہلے زمانے دے اندر ایک راہب جن نے 60 سال اللہ دی عبادت کی تھی، 60 سال تھوڑی نہیں، 60 سال دی عبادت، 60 سال اللہ دی کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، پہاڑ دی ایک چوٹی تے رہ کے علیحدہ عبادت کردا سی، انہوں دنیا دی کوئی فکر نہیں سی، بس قریب ہی پہاڑ دے قریب ہی ایک عورت آ کے رہی، انہی عورت تے نظر پئی، وہ دماغ خراب ہویا، شیطان حاوی ہو گیا، انہیں 6 راتاں اس عورت دے قریب گزاریاں، 6 راتاں گزارن تو بعد پھر انہوں یاد آیا میں اللہ دی عبادت کرن والا بندہ، میں کدی نافرمانی نہیں کی، ایک ہی کر بیٹھا میں، فوراً دوڑیا مسجد وال چلا گیا، 3 دن مسلسل مسجد کی عبادت کی ہے، 3 دن عبادت کرن تو بعد ایک روٹی 3 دنوں بعد ملیے، کھان لگا سی، سامنے 2 مسکین آ گئے، انہوں نے 2 ٹکڑے کر کے دے دیتی روٹی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے نے فوزینا ستو، اللہ دی عدالت دے اندر او دی 60 سال دی عبادت دا وزن کیتا گیا، 60 سال دی عبادت دا وزن، او 6 راتاں جڑیاں کسے غیر محرم عورت نال گزاریاں سن، شیطان حاوی ہو گیا سی، 60 سال دیاں عبادتاں اس 6 راتاں تو ہلکیاں ہو گئیاں سن، او 6 راتاں اللہ دی نافرمانی والیاں زیادہ وزنی سن۔ ہن گمان ہو چکا سی کہ اے بندہ تے جہنم میں جائے گا، پھر ایک چیز آئی جس وجہ تو وہ جہنم تو بچ کے اللہ دی جنت دا مہمان بن گیا، وہ کیڑی چیز سی؟ عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے وہ روٹی سی جدے 2 ٹکڑے کر کے ضرورت دی شے ایک مسکین نو دیتا، دوسرا ٹکڑا دوسرے مسکین نو دیتا، فوزینا ستو من رغیفن، اس روٹی دے نال انہاں 6 راتاں دا مقابلہ کروایا گیا، فرجع الرغیف، روٹی وزنی ہو گئی، وہ 6 راتاں ہولیاں ہو گئیاں، اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتیو اس بندے نو میں معاف کیتا، انہوں جنت دا مہمان بنا دو۔ کس وجہ تو؟ اس صدقے دی وجہ تو، صدقے دی وجہ تو، ضرورت دی ایک چیز سی، انہوں بھی ضرورت ہے سی، لیکن انہوں مسکینہ نو بھی ضرورت ہے سی، انہیں وہ پیش کر دیتی ہے، صدقہ کر دیتا ہے، اس صدقے دی وجہ تو اللہ پاک نے جہنم تو بچا کے اپنی جنت دا مہمان بنایا ہے۔ کیوں؟ میرے کل پوچھو تے میں تو انہوں نبی پاک دی حدیث پاک سناواں، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، اے بندے دیاں ساریاں نیکیاں ضائع ہو گئیاں سن، اللہ پاک نے صدقے والی نیکی دی وجہ تو ساریاں غلطیاں معاف فرما کے اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا، کیونکہ نبی پاک دا فرمان ہے جیڑا بندہ صدقہ کرن والا ہوئے گا صدقے دی برکت دے نال اللہ پاک انہوں اپنی جنت دا ہمیشہ ہمیش مہمان بنا دے گا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی نے اسی صدقہ کر دے ہاں اسی بھی کر دے ہاں تسی خوش ہوئے بیٹھے ہوئے کہ میں بھی خوش ہاں الحمدللہ صدقہ کرنا لے جنت جان گے تے اسی بھی صدقہ کرنے لیکن صدقہ کرنا کس طرح چاہیے آؤ میں تانوں اس طرح دی ایک حدیث سنا دیاں تاکہ آغاز ہی پتہ چل جائے بھئی اساں صدقہ کرنا کینجے ہنے تانوں میں حدیثاں سنانیاں نے تہاڈا ذہن بن جانا ہے مائنڈ بن جانا ہے تہاڈا دل ہو جانا ہے بھئی اساں انشاءاللہ صدقہ کرنا ہے اور انشاءاللہ اسی مومن ہاں اسی برکتاں سننیاں نے اللہ دے قرآن وچوں اساں برکتاں سننیاں نے نبی پاک دے فرمان وچوں ظاہری بات ہے ساڈا صدقہ کرن نوں دل بنے گا تے کس طرح صدقہ کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صرف روٹی تے نہیں رہ جانا روٹی تے انہیں روٹی دیتی سی بخشا گیا سی اساں بھی ایک ایک روٹی بننی شروع کر دی بخشے جان انج گل نہیں بننی او دے کول چونکہ ہے ہی اس ٹائم ایک روٹی سی بس اور کچھ نہیں سی اور دوسری بات او ضرورت ہی انہوں دی روٹی سی اور کچھ ہوندہ انہیں صدقہ کرنا ایک روٹی دی اوقات سی تے کئی بندے ہوندے نے انہاں کو لکھاں دی اوقات ہوندی ہے تے کھلوتے اسے روٹی تے نے لکھاں دی اوقات تے 10 دین لگیاں بھی نا ہاتھ کمبن لگ پیندے نے انہاں دے بارے نبی پاک دی حدیث سنان لگا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک ہے حدیث پاک دے راوی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف توجہ کرنا اور اے حدیث پاک سنن نسائی دے اندر موجود ہے ابو داؤد شریف دے اندر موجود ہے مسند احمد دے اندر موجود ہے دیگر کئی کتب احادیث دے اندر اے حدیث پاک موجود ہے حسن درجے دی روایت پاک ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی مسجد دے اندر مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آئے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی پاک جو ہی مسجد دے اندر آئے نبی پاک دے ہاتھ مبارک دے اندر ایک سوٹی موجود سی ایک آسا موجود سی نبی پاک سوٹی دے سارے مسجد دے اندر آ رہے سن مسجد دے اندر نبی پاک نے ویکھیا کیونکہ کھجوران دی چھت دے نال بنی ہوئی کچی مسجد سی مسجد نبی اس چھت دے نال ایک کھجوران دا گچھا لٹکیا ہویا ہے کھجوران کسے بندے نے لے آندیاں نے اور انہیں گچھا لے آکے مسجد دے اندر لٹکا دیتا ہے نمازی آنگے کھجوران توڑ کے کھانگے منو اللہ جزا دے گا نمازی آنگے کھجوران کھانگے منو اجر ملے گا منو نیکی ملے گی ثواب ملے گا اس نیت نال نے کھجوران دا او گچھا مسجد دی چھت دے نال ٹنگ دیتا ہے حضرت عوف بن مالک فرماندے نے نبی پاک دی نظر پئیے کھجوران دے اس گچھے تے آپ نے اپنی سوٹی ماری اس کھجوران دے گچھے تے نبی پاک نے فرمایا اے جڑا بندہ ہے تھے کھجوران دا گچھا ٹنگ کے گیا ہے اے بندہ بڑا صاحب حیثیت ہے بندے کولوں مال زیادہ ہے دولت بھی زیادہ ہے اے اور اچھیاں کھجوراں بھی دے سکدا سی لیکن بچدیاں کھجدیاں کھجوراں سکیاں تے خشک کھجوراں دے گئے نبی پاک نے اپنی سوٹی مار کے فرمایا ہے میرے صحابہ کل قیامت نہ دن ہوئے گا اے بندہ اللہ دی عدالت جائے گا قیامت والے دن انہوں اینا کھجوران دے بلے کھجوران تے ملن گیاں لیکن جنج دیاں سکیاں مکیاں تے خشک کھجوران ٹنگ کے گیا ہے اللہ پاک انہوں بھی سکیاں کھجوران کھوائے گا خشک کھجوران کھوائے گا مکیاں کھجوران کھوائے گا یعنی جس طرح دا اسی صدقہ دے آنگے اس طرح دا ہی بدلہ ملے گا جس طرح دا اسی خرچ کرانگے اس طرح دی ہی نیکی ملے گی جس طرح دا اسی خرچ کرانگے اس طرح دا ثواب ملے گا جیسی نیت ویسی مراد جڑی نیت دے نال خرچ کرانگے اسی طرح دی نیکی ملے گی کئی بندے ایسے نے حیثیت چنگی بھلی ہوں دیئے طاقت چنگی بھلی ہوں دیئے اللہ نے مال بھی زیادہ دیتا ہوں دے لیکن اونا اوہی کپڑے دینے نے جنہ کپڑیاں نو ٹاکیاں لگنا لیاں ہو گئیاں نے
कपड़े तकसीम करने ने, लेकिन वो ही तकसीम जेड़े घस गए ने, खत्म हो गए ने। बस जुत्ती भी वो देनी है जेड़ी पाउण वाली नहीं रही, बाहर जाता है शर्मांदा है, टुटी भजी जुत्ती वो भी आंदा मैं सदका की फिरदा। ये मेरे जेड़े कपड़े ने ना, ये हुण पाउण वाले नहीं रहे ते हमसायां दे घर पे क्यों भेज दियो भाई, तेरे कोल हैसियत नहीं। जिंदगी भर कई लोगों का सेवा हुंदा है, मामूल हुंदा है, जिंदगी गुजर गई है, कदी नवी जुत्ती किसी ने नहीं लैके दी, जिंदगी गुजर गई है, कदी नवा सूट किसी ने नहीं लैके दिता। असी सदका अलहमदुल्ला कारी साहब करने अपने कपड़े लोगों को दे देते, वो कपड़े जिन्हां ते टाकियां लगन वाली हो गई। आपने फरमाया अच्छा सदका दे सकदा सी, हैसियत ताकत है सी ये देखो। हाँ किसी को हैसियत नहीं है, ताकत नहीं है, वो जिस तरह का देवे कोई हर्ज नहीं, और जरूरी नहीं कि रोजाना ही नवा देना है, पुराने भी दे सकते हो, ये कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो मसला मैं समझाना चाह रहा उस वक्त पूरी जिंदगी ही पुराने फटे कपड़े देने ने, पूरी जिंदगी ही ओह जुत्ती किसी को देनी है जेड़ी अपने पान दी नहीं रही, या बहुता भी करांगे ना जेड़े कपड़े सानू छोटे हो गए ने या बच्चों को छोटे हो गए ने ना, हुण पाए नहीं जाते, चल लगा हमसायां दे घर दे आपे तोड़ फोड़ के पा लैणगे, गुजारा चल जाएगा। बस आपने फरमाया जिंज दा इन्हें दिता है ना, अच्छा सदका दे सकदा सी, नहीं दिता। सोनिया खजूरां इत्थे लिया के रख सकदा सी, नहीं रखियां, फिर क़यामत दे दिन इसे तरह दियां खुश्क और सुकियां मुकियां खजूरां खाएगा। कितना असी इस तरह ही नहीं करते, बच जाए खाना ते नौकर नूं देना, नाम बच्चे ते कदी नहीं आख्या कोल मेरे बह के खा लै। सामने गुलाम नूं ओही खाना देना जेड़ा साडे काम दा नहीं रहा। ते कई बीबियां दी आदत हुंदी है 8-8 दिन सालन ये रखी रखण गियां फ्रिज दे अंदर, जदों अपने खान दा नहीं रहा हुण हमसायां अल भेज दियो। क्यों जिस दिन पकाया सी उस दिन की सी, दिल दी खुशी ते ए वे कि उसे दिन वंड, उसे दिन तकसीम कर, वो चीज असी तकसीम करते हैं, साड़ी आदत है सदका करते हैं अलहमदुलिल्लाह असी, लेकिन वो सदका करते हैं जेड़ी साड़ी जरूरत नहीं रही, साडे काम दा नहीं रहा, हुण ए दियो उन्हां दे काम नहीं होए। यार अच्छी चीज दिया करो रब दे दरवाजे ते, अल्लाह दे घर आए हो चंगी चीज खर्च करया करो, सोहनी चीज खर्च करया करो। क्यों? क्योंकि खर्च करने वाले लोग आम लोग नहीं, खर्च करने वाले लोग ते अल्लाह दी जन्नत दे मेहमान लोग ने। खर्च करने वाले लोग आम लोग नहीं, खर्च करने वाले लोग ते अल्लाह दे प्यारे और अल्लाह दे महबूब लोग ने। अल्लाह दा शुक्र अदा करया करो कि अल्लाह पाक ने सानू लैण वाला नहीं बनाया, देण वाला बनाया। अल्लाह पाक ने साडा हाथ इंज थल्ले नहीं रखिया, उत्ते रखिया। अल्लाह पाक ने इंज करने वाला नहीं बनाया, इस तरह करने वाला बनाया। अल्लाह पाक ने किसी का मोहताज नहीं बनाया। रब दा शुक्र अदा करके पहला पॉइंट समझ लो, सदका करना अल्लाह दी जन्नत दे रास्ते ते चलना है, सदका करना अल्लाह दी जन्नत दी मेहमानी हासिल करना है, सदका करना रब ताला दी लिस्ट दे अंदर अपने आप नू शामिल करवाना है, मालिक करीम दे महबूब और प्यारे बंदियां दी लिस्ट दे अंदर अपने आप नू खुश नसीब ते खुशकिस्मत बंदियां दी लिस्ट दे अंदर शामिल करवाना है। लेकिन सदका वो करना है जिसकी हैसियत मौजूद है। इस्लाम बड़ा मुतवाजन, बड़ा दरमियाना और खूबसूरत और प्यारा दीन है। नबी पाक ने फरमाया वो सदका ना करो जेड़े सदके तो बाद तुसी गरीब हो जाओ, यानी वो ना लौटा दो कि तुसी आप भूखे रहो। कितनी खूबसूरत नसीहत है। ते वो भी ना करो कि तुहाडे कोल हैसियत भी मौजूद है, ताकत भी मौजूद है, सब कुछ होने के बावजूद जी इंशाअल्लाह सब कुछ होने के बावजूद, लेकिन असा खर्च नहीं करना होता। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, जिंज दी चीज दे के जा रहे हैं अल्लाह दी अदालत दे अंदर कल क़यामत वाले दिन इनू भी इसे तरह दी चीज मिलेगी, इनू भी इसे तरह दा अल्लाह पाक निमतां ता फरमाणगे। तुसी बाजार दे अंदर जाओ, अपने
کپڑے خریدن واسطے جاؤ تسی بازار دے اندر جاؤ اپنے بچیاں دے کپڑے خریدن واسطے جاؤ تسی بازار دے اندر جاؤ شاپنگ کرن جاؤ اج تو بعد ذہن بنا لو اج تو بعد مائنڈ بنا لو اج تو بعد اپنی سوچ تے فکر تے نظریہ بنا لو کہ اسی جے اپنے کپڑے لین لگے ہاں نال کسے ایک غریب دا بھی ذہن دے اندر موجود ہوئے فکر کہ کسے غریب دا بھی ایک سوٹ لے لئیے میں اپنی جتی لین لگا ہاں میں کسے غریب دی بھی جتی لے جاواں میں اپنے بچیاں دے کپڑے لین لگا فلانا میرا ہمسایہ غریب بندہ ہے میں پورے پاکستان دی ذمہ داری تواڈے تے نہیں سٹ رہا میں پورے جلال آباد دی تے علاقیاں دی ذمہ داری تواڈے تے نہیں سٹ رہا میں تے اپنے ہمسائے دی بات کر رہا ہوں میں تے تواڈے اپنے غریب بھائی دی بات کر رہا ہوں میں تے تواڈے کسے اپنے غریب رشتہ دار دی بات کر رہا ہوں میں جڑی بات سمجھانا چاہ کئی تے انج دے نے آپ سوٹ بوٹ چنگے پنگے پائی پھر دے نے ماں پیو اوہی پھٹے پرانے کپڑے پائی پھر اوے ماں پیو نو بھی چنگا سوٹ لے دیا کرو بندے کر غصہ جاندے نے لیکن گل تے حقیقت ہے میں کر دیندا ہونا وا جیوندیاں پیو ماں نو روٹی پانی نہیں پوچھ دے جیوندیاں سکیاں روٹیاں کھا کھا غریب مر گیا مرن تو بعد مولویاں نو دو دو جگ پلائی ہوندے دودھ جیوندیاں غریب ترس ترس کے او سک مک کے مر گیا مرن تو بعد 10 قسم دے فروٹاں نال میزاں بھریاں ہوئیاں اوے مولویاں نو کھوان دی بجائے تو ابے نو جیوندیاں کھواندا او مردا سی مرنا بھی کولی سی اونے او بکا مر گیا غریب مولوی نو سوٹ بھی دیو لوٹا بھی دیو مصلا بھی دیو مغری کولی بھی دیو تے پتہ نہیں کی کچھ دینا ہے مولوی نو دتی او اے جیندے پیو ماں نو کیوں نہیں دیندا سارے بھرا جنے ساری زندگی ابے نو نہیں نہ بلایا او بھی جگ چکی پھردا کسٹرڈ بنائی پھر دینے کھیراں بنائی پھر دینے لو جی کاری صاحب کھاؤ اوے ابے نو کھواؤ اللہ دیو بندے ہو اے اللہ دے ولی نے اے اللہ دے ولی نے حدیث دی روح نال میں منبر رسول تے بات کر رہا ہوں اے باپ جڑی اپنے اولاد دے حق وچ دعا کر دے وے اللہ اسی ٹائم وہ دعا قبول فرماندا ہے حدیث وچ کسے بھی حدیث وچ نہیں لکھیا کوئی مولوی دعا کرے تے اللہ لازمی قبول کردا ہے نہیں میں نہیں پڑھیا کسے بھی حدیث وچ یہ نہیں لکھیا فلانا ولی دعا کرے تے اللہ کدی بھی رد نہیں کردا ایک کدی بھی نبی پاک نے نہیں فرمایا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ابا اپنی اولاد دے حق جو بھی دعا کرے میرا اللہ کدی بھی خالی نہیں موڑدا اینا ماں باپ کو لو دعاواں لیا کرو شاپنگ کرن گئے ہو کوئی غریب تواڈے ذہن دے اندر ہوئے اپنا رشتہ دار تواڈے ذہن دے اندر ہوئے اپنے لئی اچھی چیز خرید رہے ہو اپنے ہمسائے غریب واسطے بھی لے لینی سبزی لین گئے ہو فروٹ لین گئے ہو گھر دا راشن کوئی بھی چیز لین گئے ہو تسی ذہن بنا لو تسی انہاں دے دکھاں نو اپنا دکھ سمجھو گے اللہ تواڈے دکھ دور کر دے گا تسی انہاں دی پریشانی نو اپنی پریشانی سمجھو گے اللہ تواڈیاں پریشانیاں دور کر دے گا تسی انہاں دی مشکل نو اپنی مشکل سمجھو گے اللہ تواڈیاں مشکلات دور کر دے گا میں ایک روایت سننا چاہنا ہوں امام مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ بیان کر دینے کہ اسی ایک دن ابن جریج المکی دے کول بیٹھے ہوئے ساں ابن جریج المکی دے کول ایک مسکین بندہ آ گیا غریب بندہ آ گیا انہیں اللہ دے نام دے سوال کیتا جو ہی اللہ دے نام دے اتے غریب بندے نے سوال کیتا ابن جریج مکی اپنے خادم نو اپنے نوکر تے خزانچی نو کہن لگے جو بھی گھر دے اندر پہ اس اللہ دے فقیر تے مسکین تے غریب بندے نو دے دے اے نوکر تے غلام تے خادم تے خزانچی کہن لگا اے مکی صاحب گھر دے اندر صرف 1 دینار موجود ہے گھر دے اندر صرف 1 روپیہ موجود ہے 1 دینار موجود ہے او ویچاں گے تے گھر لئی روٹی لے کے آواں گے تواڈے بچیاں لئی اج شام دا کھانا موجود کوئی نہیں جے 1 دینار میں اس غریب نو دے دیتا شام دے وقت تواڈے بچے بھوکے رہ جان گے 1 دینار میں اس غریب نو دے دیتا شام دے وقت تواڈے بچیاں دا کی بنے گا ابن جریج مکی رحمہ اللہ غصے ہو پے اس بندے نو غصے ہو پے اپنے نوکر تے خادم نو کہن
لگے میں تینوں حکم دیتا ہے جو بھی گھر دے اندر موجود ہے اٹھا کے انہوں دے دے. جو بھی موجود سی 1 دینار انہیں اٹھا کے اس بندے نوں دے دیتا. امام ابراہیم فرماندے نے ہلے اسی اسے جگہ تے بیٹھے ہوئے ساں ایک بندہ خط لے کے آ گیا ہے. خط اٹھایا ہوئے تے نال تھیلی اٹھائی ہوئی ہے. انہیں خط امام صاحب دے امام ابن جریج مکی دے حوالے کیتا. ابن جریج مکی رحمہ اللہ نے او خط اٹھایا, خط پڑھن لگ پے. خط وچ لکھیا ہویا سی میں تہاڈا فلانا دوست ہاں, 50 دینار میں تہاڈے واسطے ایسے تھیلی وچ پا کے تحفہ تن بھیجنے آواں, اے میری طرفوں تحفہ ہے. امام ابراہیم فرماندے نے اسی ہلے اسے جگہ تے بیٹھے ہوئے ساں او 50 دینار والی تھیلی کھولی گئی ہے. او دے وچوں دینار گنتی کیتے گئے نے. خط وچ لکھے ہوئے 50 دینار سن, تھیلی چوں 51 دینار نکلے نے. اسی پھر حیران ہو گئے ہاں. امام صاحب نے پھر خط پڑھے ہیں, اس خط دے اندر 50 دینار لکھے ہوئے سن تے تھیلی دے وچوں 51 دینار نکل آئے نے. امام ابراہیم فرماندے نے ابن جریج مکی رحمہ اللہ نے اسے وقت اپنے خادم نو بلایا, اسے وقت اپنے خزانچی نو بلایا تے تھیلی او دے حوالے کیتی ہے. کہن لگے ویکھ لے اللہ دی رحمت, تو 1 دینار خرچ کیتا ہے, میرے یار نے 50 دینار بھیجے نے تے او نکلے 51 دینار نے. اللہ پاک نے 13 دینار بھی تینوں واپس دے دیتا ہے. اللہ پاک نے 50 دینار تحفہ زیادہ عطا فرما دیتا ہے. کدی یہ ذہن بنا کے ویکھو تے صحیح نا, کدی یہ سوچ بنا کے دیکھو تے صحیح نا. دوسرے واسطے تسی قربانی دے کے ویکھو تے صحیح نا. اپنی خواہش تے اپنی چاہت کسے اور تے قربان کر کے ویکھو تے صحیح نا. اللہ پاک اپنی رحمتاں عطا فرمائے. اللہ تک میں کئی مرتبہ یہ جملہ بولے ہے, عام جملہ نہیں, حقیقت ہے بات, حقیقت. جے تسی کسے نو بھکھا نہیں نہ سون دیندے عرشاں والا رب تانوں کدی بھکھیا نہیں سون دے گا. جے تسی کسی نو پیاسا نہیں نہ ویکھ سکدے آسمان دا رب تانوں کدی پیاسیا نہیں رہن دے گا. جے تسی کسی نو پریشان نہیں نہ ویکھ سکدے اللہ تانوں بھی کدی پریشان نہیں ہون دے گا. تسی کسی دی ضرورت نو اپنی ضرورت سمجھو تے صحیح نا. کئی غریب رول گئے نے, ہاں بیبیاں نے بندیاں نے اپنیاں بیٹیاں دا جہیز کمرے نال کمرہ پر رکھیا جہیز نال. غریب دی بیٹی ہے, سر وال چٹے ہو گئے نے, سر چٹا ہو رہا ہے, اور دی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں جو دا رشتہ لین واسطے تیار کوئی نہیں. رشتہ کیوں کوئی نہیں لیندا؟ کیوں جو انہاں کول شادی دا خرچہ ہی کوئی نہیں. غریب اتنے نے, پریشان اتنے نے. تسی کسی دے دکھ نو دکھ سمجھو تے صحیح نا. اللہ دی قسمیں اللہ پاک تہاڈیاں دھیاں دا دکھ تانوں کدی بھی نہیں آن دے گا. تسی کدی کسی نو خوش کر کے ویکھ. کئی مرتبہ میں تانوں یہ جملہ سنایا ہے, میں احادیث نو کٹھا کرانا. اللہ پاک جدوں بھی آسمان تے اپنے بندیاں دے بارے مسکرایا ہے نا, ادوں مسکرایا ہے جدوں بندے اپنے بندیاں دی وجہ تو کدی مسکرا پین. تسی کسے بندے نو ہسا دیو مسکرا پو, جدوں بندے نے کسے بندے واسطے قربانی دیتی ہے نا اللہ آسمان تے مسکرا رہا ہے. جدوں زمین تے اللہ دے بندے خوش ہوئے نا آسمان تے اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. کئی دلائل میں تانوں پہلے بھی سنا چکا. کسے دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھو. اگلی روایت پاک سننا, اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر دی اے ہوئی حدیث یاد رکھو کہ یار کوئی بھی شان نہ ہوئے صدقہ کرنا لیاں دی. اے تے شان ہے نا کہ اللہ پاک نے جنت دے 8 دروازے چوں چوتھے دروازے دا نام بابو صدقہ رکھ دیتا ہے. صدقے آلیاں واسطے خاص ہے دروازہ. میری طرف توجہ کرنا, میں ایک اور بات سمجھانا چاہنا ماں. سکہ تابی نے انہاں دا نام ابو العلا بن عبداللہ رحمہ اللہ ہے. اے فرمانے نے کہ سکہ تابی عامر بن عبد قیس, عامر بن عبد قیس اتابیوں ہوندے جڑا صحابہ دا شگرد ہوئے. کئی صحابہ کرام دے شگرد نے. عامر بن عبد قیس صحابہ کرام
दी शगिर्दी हासिल है। मेरी तरफ तवज्जो करना, सहाबा कराम दे नाल मुलाकात भी है, सहाबा कराम दी शगिर्दी भी हासिल है। इन्हां दी महीने दी तनख्वाह आउंदी सी, मेरी तरफ तवज्जो रखना, जदों महीने दी तनख्वाह मिलदी आउंदी सी, ए इमाम अबू अल अला बिन अब्दुल्ला फरमांदे ने आमिर बिन अब्द कैस नूं जदों महीने दा वजीफा मिलदा सी, महीने दी तनख्वाह मिलनी, ए अपनी चादर बंदे होंदे सन, उस चादर दे किनारे ते नुक्कर दे उत्ते, उस चादर दी एक साइड दे उत्ते अपनी सारी तनख्वाह बन लेंदे सन। रास्ते दे अंदर घर तक आउंदे आउंदे जितने भी फकीर होंदे सन, जितने भी गरीब होंदे सन, जेड़ा भी अल्लाह दे नाम ते सवाल करन वाला होंदा सी, ए अपनी तनख्वाह दे विचों ओनू हिस्सा दे देंदे होंदे सन, अपनी तनख्वाह दे विचों ओनू सदका दे देंदे होंदे सन, अपनी तनख्वाह दे विचों ओनू पैसे दे देंदे होंदे सन। इन्हां ने आदत बनाई हुई सी। मेरी तरफ तवज्जो रखना, इमाम साहब फरमांदे ने ए तनख्वाह देंदे जदों घर दे अंदर होंदे सन, आके गिनती करदे सन, जितनी तनख्वाह लैण लगिया गिनती करदे सन, उतनी ही तनख्वाह घर आके भी बाकी होंदी सी, ये सदका भी करके होंदे सन, लेकिन पूरी दी पूरी तनख्वाह इन्हां नूं घर दे अंदर मिल जांदी सी। आओ मैं एक बात समझावां, अज साडे कोल भी माल ज्यादा है लेकिन बेबरकती आ गई है। मैं मिसाल तक समझावांगा, पहले दौर दे अंदर चंद एकड़ दी फसल होंदी सी, पहले दौर दे अंदर जमीनां थोड़ियां आबाद होंदियां सन, पहले दौर दे अंदर वाही बीजी थोड़ी होंदी सी, पहले दौर दे अंदर गंदम बीजण वाले 2-4 एकड़ गंदम बीजदे होंदे सन, लेकिन साल साल दी गंदम कदी भी खत्म नहीं सी होंदी, आटे दा बहरान कदी भी नहीं सी होंदा, ग़िज़ाई किल्लत कदी भी नहीं सी होंदी। हुण जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, खादां भी मौजूद ने और ऐसियां दवाइयां भी मौजूद ने जड़ियां बीमारियां नूं खत्म कर देण फसलां दे विचों, जड़ियां बीमारियां नूं मुका देण फसलां दे विचों, ऐसी स्प्रे भी मौजूद है। ते गंदम भी कई मुरब्बे काश्त होंदी है, पहले चंद एकड़ दी फसल होंदी सी, दवाइयां भी नहीं सन होंदियां, बीजण वास्ते हल भी नहीं सन होंदे, ते ए जानवरां दे नाल हल वहा के फसल बीजदे होंदे सन। ए रूटावेटर ते ए बीमारियां है ही कोई नहीं सन, ए खादां है ही कोई नहीं सन, ए बीमारियां मुकाण वालियां स्प्रेवां है ही कोई नहीं सन, लेकिन लोगां दे घरां विचों दाणे नहीं सन मुकदे। अज इतनी जदीद टेक्नोलॉजी दे बावजूद आटे दा बहरान क्यों आ गया? अज घरां दे दाणे क्यों नहीं पूरे हो रहे? मैं जवाब देंगा लोगो, दाणे अज भी मौजूद ने, जमीना अज भी मौजूद ने, सारी टेक्नोलॉजी अज भी मौजूद है। एक अमल ऐसा है जड़ा असी छोड़ चुके हैं। पहले साडे बाबे ते बुजुर्ग सदका करदे होंदे सन, पहले साडे बाबे ते बुजुर्ग उशर अदा करदे होंदे सन। जदों दा असी सदका करन तो गए हैं, जदों दा असी उशर दे मामले च अपना हाथ घुट लिया, जदों दा असी कंजूस हो गए हैं, जदों असी सदके ते दिल छोटा कर लिया, माल ते ज्यादा मौजूद है लेकिन वो बरकत नहीं मिल रही। पहले जानवर 2-4 होंदे सन, 2-4 जानवर होंदे सन, ते दुध नूं वधाण वास्ते वंडे ते खल भी नहीं सी होंदी, एवें ही पट्ठे बाबियां ने पा देने ते दुध घरां चों मुकदा ही नहीं सी, बल्कि दुध भी थोड़ा होंदा सी लेकिन मक्खण दे पेड़े होंदे सन, घरां चों देसी घ्यो मुकदा ही नहीं सी। हुण खल्लां भी आ गईयां ने, वंडे भी आ गए ने, घास भी ज्यादा है, जानवर भी ज्यादा ने। पहले किलो दे हिसाब नाल दुध होंदा सी, हुण मण दे मण घर च दुध मौजूद ने, लेकिन देसी घी नूं तरस गए ने लोग। मैनूं पुछो क्यों ये दुध दी चों ताकत मुक गई है? क्यों साडे घरां विचों देसी घी मुक गए ने? क्यों सानू वो बरकत, उसदी वजह क्या है? वो बरकत मुक गई है। असां अपनी जहानत दे नाल, असां टेक्नोलॉजी दे नाल, असां अपनी समझ दे नाल, असां अपनी मेहनत दे नाल, असां
اپنی سوچ دے نال اساں اپنی کوشش دے نال دودھ بھی ودھا لے زمیناں بھی ودھا لیاں نے ٹیکنالوجی بھی ودھا لئیے آمدنی بھی ودھا لئیے تنخواہ بھی ودھا لئیے سارا کچھ زیادہ ہو گیا ہے دولت زیادہ ہو گئی ہے لیکن برکت محنت دے نال نہیں ہوندی برکت کوشش دے نال نہیں ہوندی برکت دودھ ودھان دے نال نہیں ہوندی برکت پیسے ودھان دے نال نہیں ہوندی برکت 24 گھنٹے کام کرن دے نال نہیں ہوندی برکت زیادہ ڈیوٹیاں کرن دے نال نہیں ہوندی برکت زیادہ تنخواہاں دے نال نہیں ہوندی برکت تے اللہ والوں ہوندی ہے تے برکت کدوں ہوندی ہے جدوں بندہ صدقہ کردا ہے اللہ اودوں برکتاں نازل فرما دیندا ہے تنخواہ پوری لے کے ہوندے سن رستے وچ ونڈ کے بھی آئے نے تنخواہ پوری گھر وچ پھر مل گئی ہے کیوں کیونکہ برکت اللہ والوں آئی ہے ابھی ہن تنخواہ آئی نہیں ہوندی حساب کتاب لا کے پینسل تے لکھ کے آلے آندے بھی بل گیس دے پیچھے پیسے کتھوں ہونے نے بجلی دا بل کتھوں 3 مہینے دے بجلی دے بل بھریندے ہی نہیں پے حالانکہ تنخواہ زیادہ ہے دودھ زیادہ ہے مربیاں دے مربے آباد نے اے پہلے کھو ایڈے وڈے آباد ہوندے سن یا اتنا کچھ ہو چکا ہے لکھاں روپے تنخواہ پھر بھی گھر دا گزارا نہیں چل اوے آمدنی ودھان نال سکون نہیں ملدے آمدنی ودھان نال صحت نہیں ملدی صحت تے برکت تے سکون اللہ والوں آندا ہے اور صحت تے برکت تے سکون اودوں آندا ہے جدوں بندہ اللہ دی راہ وچ خرچ کردا ہوئے تسی خرچ کرن دی عادت تسی بنا لو اللہ اپنی رحمت تے برکت دے خزانے عطا فرما دے ساڈے جو خرچ کرن دی عادت ہی مک گئی ہے پھر اساں آمدنی ودھائی ہے لیکن لگی ہسپتالاں وچ اساں آمدنی ودھائی ہے لیکن دتی ڈاکٹراں نوں ہے اساں آمدنی ودھائی ہے لیکن لگی تھانے کچہری ہے خرچ نہیں کردا چوری ہو جان کوئی مسئلہ نہیں ڈکیتی نہیں ہو جاندی لاکھ روپے دی ڈگ نہیں پیندے لاکھ روپے چوری نہیں ہو جاندے کئی بندیاں دے اکاؤنٹاں وچوں اڈ نہیں جاندے پیسے لاکھ روپیہ چوری کروا لینے لاکھ روپیہ ڈکیتی کروا لینے لاکھ روپیہ اکاؤنٹ وچوں اڈوا لینے اے 10,000 اللہ دے راہ وچ نہیں دین نوں تیار اللہ پھر لے لیندا ہے اے چوری تو کی سمجھنا ہے ایویں حادثاتی ہو نا 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 اے الارم وجن دے سن غریب روندا پیا سی تیرے تے الارم وجن دے سن غریب پریشان سی تیرے الارم دین دیا سی اللہ اے الارم وج گھنٹی وجن دئی تینوں اشارہ مل رہا سی تینوں پتہ چل رہا سی آن والی وقت خبردار ہو جا تیار ہو جا ہوشیار ہو جا لیکن اساں سانب کے رکھیے او تنخواہ جڑی ملدے سن لے کہ اسی لکا کے رکھنے کسی نو پتہ نہ چل جائے بھرا نو پتہ لگ گیا انہیں شامی ادارے منگن آ جانا لکائی رکھ دینے میں نو تے ہلے تنخواہ ملی کوئی نہیں رکی پئی ہے تنخواہ کئی باری جھوٹ بولن گے میں تے ایڈوانس کڈا لئی آئی میں تے فلانا قرضہ دی کیوں گھر وچ رکھی رکھے کسی دی ضرورت دے وقت نو نہیں دیتی اللہ نے برکت ہی چک لئی اللہ نال تے مقابلہ نہیں نہ ہو سکدا اے بات یاد کر لو امام صاحب فرماندے نے جدوں تنخواہ لے کے ہوندے سن جتنی تنخواہ لے کے آنے گھر بھی اتنی نکلی ہے رستے خرچ کر دے رہنے منوں پوچھو کتوں آئی ہے میں وہی جواب دیاں گا خرچ کرن والے دے رزق روزی اللہ اضافہ فرما دیندا ہے اے کسے دی ذہانت دے نال کسے دے دماغ اچھے ہون دے نال کسے دیاں سوچاں زیادہ ہون دے نال کسے دی محنت زیادہ ہون دے نال برکتاں نہیں ہوندیاں برکتاں اللہ والوں ہوندیاں نے او میں بات مکدی مقاماں تے گل سمجھاواں میرے وال توجہ رکھنا تسی کہو گے اے ساریاں صحابہ آلیاں تے نبی پاک دے زمانے آلیاں گلاں سنو میں تو انہوں چند 100 سال پہلے دے زمانے دی بات سنانا وقت دے کوئی امام گزرے نے جنہاں دا نام امام احمد بن حسین البہقی رحمت اللہ علیہ ہے انہاں نے کئی کتاباں بڑے محدث گزرے نے کئی کتاباں حدیث پاک دے لکھیاں نے اور اے فرماندے نے کہ میرے استاد ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ فرماندے نے میرے استاد جی بیمار ہو گئے بیماری کی ہوئی ہے چہرے دے اوتے پھوڑے نکل آئے نے چہرے دے اوتے
उते दाने निकल आए ने, चेहरे दे उते फिंसियां निकल आईयां ने। ये इलाज करवांदे रहे ने लेकिन फिंसियां दा इलाज नहीं हो रहा। ये इलाज करवांदे रहे ने लेकिन फोड़ियां दा इलाज नहीं हो रहा। ये इलाज करवांदे रहे ने लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही। इलाज करवांदे एक साल पूरा गुजर गया है लेकिन बीमारी होर वध रही है। पूरे चेहरे दे उते फिंसियां निकल आईयां ने, पूरे चेहरे दे उते फोड़े निकल आए ने, पूरे चेहरे दे उते दाने निकल आए ने। उस्ताद जी परेशान सन। एक दिन उस्ताद जी अपने उस्ताद अबू उस्मान रहमतुल्लाह दे कोल गए। आखन लगे उस्ताद जी अज जुमे दा दिन ने, जुमे दे वक्त अपने नमाजियां दे कोल मेरे वास्ते दुआ करवाया जे ते तुसी भी दुआ करया जे। दुआ दी दरखास्त की है। इन्हां दे उस्ताद अबू उस्मान रहमतुल्लाह ने अपने जुमे दे अंदर दुआ करवाई है। मेरी तरफ तवज्जो रखना, जुमे दे अंदर दुआ करवाई है कि मेरे शागिर्द इमाम हाकिम बीमार ने, उन्हां दे वास्ते दुआ करना। ये ओ इमाम हाकिम ने जिन्हां हदीस दी किताब मुस्तदरक के हाकिम लिखी है। इमाम हाकिम बीमार सन, उन्हां दे वास्ते दुआ करवाई है। ये नमाजी दुआ कर दे गए ने। अगला जुमा आ गया। अगले जुमे दे अंदर अबू उस्मान रहमतुल्लाह जुमा पढ़ान वास्ते आए ने। दौराने जुमा एक पर्ची आ गई है। इन्हां पर्ची पढ़ी है। पर्ची दे उत्ते लिखिया सी उस्ताद साहब, खतीब साहब, इमाम साहब तुसां पिछले जुमे अपने शागिर्द इमाम हाकिम वास्ते दुआ करवाई सी। मैं घर गया ते दुआ कीती है। राती ख्वाब दे अंदर आमना दे लाल जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत हुई है। नबी पाक ख्वाब दे अंदर आए ने। नबी पाक ने फरमाया हाकिम तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। इमाम हाकिम तक पैगाम की आया होया है, हाकिम तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। गर्मी दे दिन ने, लोगों दे पीण वास्ते पानी कोई नहीं। पहाड़ी इलाका है, अपने घर दे बाहर लोगों दे वास्ते पानी दा इंतजाम कर देवे। उस्ताद जी ने पर्ची पढ़ी है। ये पर्ची जुमे तो बाद इन्हां दे शागिर्द इमाम बहकी दे हवाले कीती है। इमाम हाकिम तक एक खत पहुंचा दो। ये खत इमाम हाकिम दे कोल आ गया है कि नबी पाक दा ख्वाब विच पैगाम आया है अपने घर दे बाहर पानी दा इंतजाम करना है। इन्हां ने अज ही अपने घर दे बाहर पानी दा इंतजाम करवा दिता। ओदे च ठंडा पानी भी मिक्स करवा दिता। गर्मियां दी शिद्दत सी, लोग पानी पींदे रहे ने, लोग दुआवां करदे रहे ने। इमाम बहकी फरमांदे ने साल हो गया सी जिन्हां दे चेहरे दे दाने वध रहे सन, ठीक नहीं सन हो रहे। पूरा साल हो गया सी ए फिंसियां ते फोड़े वध रहे सन, ठीक नहीं सन हो रहे। एक हफ्ते तो पहले अल्लाह पाक ने इमाम हाकिम नूं सेहते कामिला अता फरमा दी है। इमाम बैकी फरमांदे ने साडे उस्ताद जी पहले भी खूबसूरत सन। ए दाणियां ते फिंसियां दे दाग मुकाण वास्ते अज असी करीमा लाने बंदा खूबसूरत हो जाए। इमाम बैकी फरमांदे ने अल्लाह पाक ने इतना रहमत फरमाई, इस पानी दे बरकत दे नाल शिफा ऐसी अता फरमाई कि साडे उस्ताद जी पहले नालों ज्यादा खूबसूरत भी हो गए ते साडे उस्ताद मोहतरम नो पूरी जिंदगी फिर कदी भी कोई बीमारी नहीं सी लगी। ए अज साडे लिए अलार्म ने, साडे घरां दे भड़ोले भरे पे ने, लेकिन गरीब आटे लई लाइन च लगा होया है। ए अलार्म ही तेरे ते मुसीबत आउण वाली है। ए मेरे लिए अलार्म है कि तेरे घर दा भड़ोला भरिया पिया ते नाल वाला हमसाया लाइन च लगा फिरदा है। फिर सोच ले बीमारियां तेरे घर दे अंदर आउण वालियां ने। फिर सोच ले परेशानियां तेरे घर दे अंदर आउण वालियां ने। तू
ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਿੱਦਤ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ग़िज़ाई किल्लत ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਟਾ इतना महंगा होया पे इतना मैं अपने इलाके की बात करांगा मैं आप 5500 रुपए नाल आटा लिया ए मुसलमान ही नहीं बेचन हुकूमती रेट मेरे शाके 4000 तो भी थले ये मुसलमान ही नहीं बेचन लैना च लगे पे ने गरीब 5500 नाल क्यों लेंदे ने इस वजह तो क्योंकि उंज हुकूमती रेट वाला आटा मिलना को नहीं जे मिलना भी है पूरा दिन लैन च लगे रहो 700 की दिहाड़ी भी मारो तो 10 किलो की थैली मिलनी है की गुजारा होना 5500 नाल ले आउंदे ने 5500 नाल ले आउंदे ने आटा क्यों क्योंकि दिहाड़ी मिस ना होवे लेने च नहीं लगना पैंदा मुसलमान बेच रहे ने फिर दुख क्यों ना हो फिर मुसीबत क्यों ना हो फिर परेशानियां क्यों ये औलाद दी लत टुट पई है ये मुंडा फेल हो गया ये नौकरी लगती कोई नहीं पई ये तनख्वाहां बंद हो गई ने फलां जगह तो छुट्टी हो गई है फलाना हस्पताल गया पे फलाने नूं नज़ला जुकाम फलाने नूं टाइफाइड होया किसी नूं कैंसर ओदी वजह की है ओदी वजह ये है कि असां लोकां नूं दुख दिते ने आसमान दे रब ने दौलत होण दे बावजूद पैसे दे बावजूद दुख साडे मुकद्दर बना दिते ने क्यों क्योंकि असां अल्लाह दे बंदियां नूं अपना अल्लाह दे बंदियां दे दुख नूं अपना दुख समझिया ही नहीं उन्हां दी परेशानी नूं अपनी परेशानी समझी अज तो बाद सोचो ये ज़हन बनाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी दा वाकया ना सुनाओ तुहानू ये सहाबी दा नाम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा है बाप भी सहाबी ते बेटा भी सहाबी है हजरत उमर सहाबी ने ते इन्हां दा बेटा अब्दुल्ला सहाबी है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा दे शागिर्द ने जिन्हां दा नाम इमाम नाफे है मैं जो भी अल्हम्दुलिल्लाह बात बयान कर रहे हां सही सनद नाल बातां बयान कर रहे हैं कोई मन घड़त किस्सा ते ज़ईफ बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जुमे बयान की थी मेरे वाल तवज्जो रखना हजरत इमाम नाफे फरमाते ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बीमार हो गए जिहड़े वेले बीमार होए लोग इन्हां नूं पुछण वास्ते आए एक बंदा पुछण वास्ते आया है खजूरां दा एक गुच्छा लेके आया है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अंगूर दसे गए सन अंगूरां दी बड़ी जरूरत सी इन्हां दे घर च कुछ भी नहीं सी है दिली तमन्ना सी अंगूर मिल जान एक बंदा मिलन वास्ते आया है ये अंगूर लेके आया है अंगूर अब्दुल्ला बिन उमर खान लगे ने एक मिस्कीन आ गया है कोई अल्लाह दे नाम ते देण वाला मैं अल्लाह दे नाम ते मंगण आया मैनू कोई दे देवे इमाम नाफे फरमांदे ने इस फकीर नू अब्दुल्ला बिन उमर ने ओ अंगूरां दा गुच्छा दे दिता एक भी अंगूर नहीं खादा ये अंगूरां दा गुच्छा इस फकीर नूं दिता ये फकीर लेके जा रहे हैं ते एक बंदा कोल ही खड़ा सी वो बंदा गया एक दिनार दे अंदर एक दिरहम दे अंदर ये अंगूरां दा गुच्छा उस फकीर को मुल ले लिया मुल लेके फिर आके अब्दुल्ला बिन उमर नूं दिता ते फकीर फिर अब्दुल्ला बिन उमर को ला गया कहने लगा है कोई अल्लाह दे नाम ते देण वाला हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने ये नहीं आख्या हुणे ते तैनूं दिता और बीमार बंदे नूं वैसे ही तुहानूं पता है तबीयत बुखार दी शिद्दत दे नाल तकलीफ दी वजह तो वैसे ही तलखी होंदी है परेशानी होंदी है टेंशन होंदी है लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर ने कोई बात नहीं की थी दोबारा एक खजूरां दा गुच्छा इस बंदे दे हवाले कर दिता ये बंदा फकीर लेके जा रहे हैं एक होर शागिर्द कोल खड़ा सी अब्दुल्ला बिन उमर दा ओनू ज़हन च आया कि उस्ताद जी हुणे अंगूरां दा मुतालबा कर रहे सन अंगूर उस्ताद जी नूं 2 बारी दिते गए ने ते ए फकीर ले गया ए शागिर्द फिर गया एक दिरहम दिनार दे अंदर एक अंगूरां दा गुच्छा लेके आके अब्दुल्ला बिन उमर नूं दिता ए फकीर फिर अब्दुल्ला बिन
उमर दे कोल आ गया। मैनू पूछो ये फकीर दोबारा दोबारा क्यों आ रहा सी, बार बार क्यों आ रहा सी? इस फकीर नू पता सी अब्दुल्ला बिन उमर नबी पाक दा गुलाम है, अब्दुल्ला बिन उमर नबी पाक दा फरमाबरदार है, अब्दुल्ला बिन उमर नबी पाक दा नौकर है, अब्दुल्ला बिन उमर नबी पाक दा मुत्तबे है, अब्दुल्ला बिन उमर नबी पाक दा मनन वाला है। ते नबी पाक ने सदके दी फजीलत बयान की थी होवे, ये तीसरी बारी आ गए। अब्दुल्ला बिन उमर ने फिर भी ना नहीं की थी। सही दर्जे दी रिवायत पेश कर रहे हो, जिस वेले फिर ना नहीं की थी, इनू अंगूरां दा गुच्छा दे दिता। ये फकीर लेके जा रहा सी, एक चौथा शागिर्द उठया, उन्हें ओ मुल ले लिया। मुल लिया के अब्दुल्ला बिन उमर नू फिर चौथी बारी अंगूरां दा गुच्छा दिता। फकीर फिर आउण लगा सी। हजरत नाफे फरमांदे ने एक बंदा खड़ा हो गया दरवाजे दे बाहर, उस फकीर नू चौथी बारी नहीं आण दिता ते अब्दुल्ला बिन उमर ने अंगूरां दा गुच्छा खा लिया। हजरत नाफे फरमांदे ने मेरे कोलों कसम ले लो, अगर अब्दुल्ला बिन उमर नू पता चल जांदा कि असां फकीर नू रोक दिता है, अब्दुल्ला बिन उमर जिंदगी भर अंगूर न खांदे, अब्दुल्ला बिन उमर कदी भी अंगूर न खांदे। ए है नबी पाक दी नौकरी, ए है नबी पाक दी हदीस ते ईमान, इनू कहंदे ने नबी पाक दी हदीस दी बरकत, इनू कहंदे ने नबी पाक दी हदीस नाल प्यार। जेड़ा फकीर 3 वारी आया ओनू ना नहीं कीती। तुसी सोचो ते सही, असी किन्ने बंदियां नू खाली मोड़ दिता, हालांकि साडे कोल हैसियत मौजूद सी, हालांकि साडे कोल ताकत मौजूद सी, हालांकि साडे कोल पैसे मौजूद सन, लेकिन असी अल्लाह दे बंदियां नू खाली मोड़िया। जेड़ा बंदा अल्लाह दे बंदियां नू अपने दरवाजे तो खाली मोड़ दे, अल्लाह भी उस बंदे नू अपने दरवाजे तो खाली मोड़ दे। तुसी अल्लाह दे बंदियां नाल प्यार करके दे वेखो। वक्त नहीं, बहुत सारे वाकयात मैं लिख के आना अपने बुजुर्गों के नौजवानों ते मावां भैणां लई, ताकि इन्हां दी आदत बने नेकी करन दी। आखिरी बात सुनो और बड़ी कीमती बात है। वक्त देख इमाम गुजरे ने जिन्हां दा नाम यजीद बिन अबी हबीब रहमहुल्लाह है, मिस्र दे रहने वाले ने। ए फरमांदे ने कि मरसद बिन अब्दुल्ला मुजनी रहमहुल्लाह, मरसद बिन अब्दुल्ला मुजनी रहमहुल्लाह नेक नमाजी परहेजगार मिस्र दे इलाके च रहंदे हुंदे सन ते पहली सफ दे नमाजी सन, जल्दी जल्दी मस्जिद च आउंदे सन। हुण तवज्जो करना, फरमांदे ने मेरी जिंदगी दी कोई ऐसी नमाज है ही नहीं जिहड़ी नमाज दे वक्त मैं मरसद बिन अब्दुल्ला मुजनी रहमहुल्लाह दी जेब विच कदी रुपया पैसा दिरहम दिनार या कोई रोटी या कोई खाण पीण दी चीज ना वेखी होवे। ते कई बारी इंज हुंदा सी प्याज प्याज गंडा जिन्हों असीं कहंदे पंजाबी प्याज वसल अपनी जेब दे अंदर पा के आ जांदा। आंदे ने मैं एक दिन बोल पिया, मैं आख्या मरसद की गल है कि प्याज जेड़ा तेरे कपड़े खराब कर देंदा है बसिया दे लेके आ जाना, वजह की है? मरसद रहमहुल्लाह फरमान लगे इस वजह तो लेके आना क्योंकि मैं नबी पाक दी सहाबी कोलों नबी पाक दी एक हदीस सुनी सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिल्लुल मोमिनी यौमल क़ियामती सदक़तुहु, कल क़यामत वाले दिन जदों आसमान दा सूरज सिर ते होएगा, लोग अपने पसीने च डुबकियां खा रहे होंगे, उदों आसमान दे सूरज जदों सिर ते होएगा, ए सदका करने वाले मोमिन दा सदका ओदे सिर दे उते छां बन जाएगा। और जदों अल्लाह दे अर्श तो इलावा किसी होर दी छां नहीं होएगी, उदों सदका ऐसी चीज है जिहदी छां होएगी, बंदा इस गर्मी ते शिद्दत दी वजह तो महफूज रहेगा, आखिरत दी सख्ती दी वजह तो महफूज रहेगा, आखिरत दे दुखां दी वजह तो महफूज रहेगा, आखिरत दी परेशानी दी वजह तो बंदा महफूज रहेगा। फरमान लगे मैं इसे वजह तो हर नमाज दे नाल जदों मेरे घर विच पैसे होण पैसे लेके आउणा, जदों पैसे ना होण रोटी लेके आना, और जदों रोटी दी कोई चीज ना होवे प्याज दा एक दाना लेके आना, किसी गरीब नू मैं सदका दे देंगा, कल क़यामत वाले दिन ये सदका मेरे लिए साया बन जाएगा। रोज 5 टाइम 5 नमाज़ां टाइम
تے اساں تے اللہ دے بندیو ہفتے بعد جمعے ٹائم بھی آکھنا پیندا ہے مہربانی کر کے یار تسی جڑا نا مسجد نال تعاون کرے اجے فلانے غریب نال تعاون اسی پھر بھی تیار نہیں روزانہ دی عادت بناؤ روزانہ دی عادت کتنے میں ایسے اس ٹائم پراپرٹی ڈیلرز اور ہوٹلاں دا نام لے سکدا جنہاں دی کامیابی دا راز یہ وے روزانہ صبح شام لوگاں واسطے کھانے دا اہتمام کردے نے اور میرے عزیزوں میرے بزرگوں میریاں ماما بہناں نوجوانوں صدقہ کرن دی عادت بناؤ کیونکہ صدقہ مومن دے واسطے دکھاں تے پریشانیاں تے بیماراں تو بچن دا ذریعہ ہے اللہ دی رحمت اور برکت دا ذریعہ ہے اور سنو قیامت والے دن اللہ تعالی صدقے دی چھاں عطا فرمائے گا صدقے دا سایہ عطا فرمائے گا اور جدوں اللہ دے عرش دے علاوہ کسے چیز دا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا ادوں صدقے دا سایہ ہوئے گا جڑا بندے دے سر تے چھاں کرے گا اور سنو اللہ دی جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں ایک دروازہ جنہاں نام باب صدقہ ہے جے تسی چاہندے ہو اللہ دی جنت دے اندر ہمیشہ داخل ہو جائیے پھر تسی صدقہ کرن دی عادت بنا لو میں انشاءاللہ پچھلے جمعے بھی اعلان کیتا سی مسجد دے حوالے نال بھی آج بھی تانوں کہہ رہے ہوں مسجد نال بھی تعاون کریا کرو اور خصوصاً پچھلے جمعے میں ایک اعلان کیتا سی میں کیونکہ میں اپنی ذات واسطے الحمدللہ سی کدی نہیں منگے اور نہ ہی اللہ منگن دی کدی مطلب محتاجی دے وے پریشانی دے وے میں آج تے ایتھوں تواڈے غریباں واسطے کدی کوئی ہوندا ہے میں پچھلے جمعے بھی اعلان کیتا سی کہ ایک غریب بندہ ہے اودی بچی دی شادی ہے اودے واسطے تسی تعاون کرو تواڈا حق بندا ہے انشاءاللہ العزیز او دے واسطے تعاون کرنا اور پچھلے دنوں ایک دو بندے ساڈی مسجد دے ایسے نے جنہاں بھائی شبیر عباس سنگھیڑا انہاں دی دکان تے جا کے تعاون کیتا ہے تہاڈا اج بھی حق بندا ہے تسی انہاں نال تعاون کرو اللہ انشاءاللہ برکتاں دے گا انہاں دی بیٹی دی کل پرسوں شاید شادی ہے اللہ اپنی رحمتاں عطا فرمائے گا کچھ حصہ انشاءاللہ میں ملانا کچھ تسی بھی عطا فرما دو گے اور وقت واقعی زیادہ ہو گیا لیکن ایک نعت دی فرمائش ہے میں تانوں 2-3 منٹاں سنا کے بات مکا دینا وچ قرآن دے نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے وچ قرآن دے نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن دے نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے جی انشاءاللہ ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے میں نعت تانوں اگلے جمعے سناواں گا کیونکہ اے بار بار سلسلہ چل پیا تے او مناسب نہیں ہوندا انشاءاللہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے خصوصاً میں تانوں مسجد دے دروازے کھڑکیاں الحمدللہ لگ چکے نے پچھلے جمعے بھی میں آکھیا سی کہ مسجد کھڑکیاں دا کسی نے آکھیا سی لیکن او دے وچوں 2-3 کھڑکیاں والے بندے مس ہو گئے ہن 50-50 ہزار دی ایک کھڑکی ہے ایک ونڈو ہے ہن تسی حساب لاؤ 1.5 لاکھ روپیہ تے او وے اور اسی طرح دروازہ کئی کام نہ میں تانوں صحیح دساں اج ایک بھی اے وی گل سن لو کئی کام ساڈے اڑے پتہ کیوں پے نے اسی کہہ دنے اللہ دے نام تے لیکن ساڈے کول حیثیت طاقت بھی ہے پھر اسی دیندے کو نہیں اللہ آندا جے تو بھی وعدہ کر کے نہیں نہ دتے تے تینوں ملنے بھی کوئی نہیں برکت تے ملنی سی دین نال اسی دیندے کوئی نہیں وعدہ کر دینے لوگاں کہہ دینے بیسی دیاں اس والے نال بھی دروازہ ہن 2-3 کام رہندے نے ایک تے رنگ دا کام ہے جو کہ انشاءاللہ کل پرسوں تو شروع ہو جائے گا اور رنگ والا بھی ساڈا سر کھا گیا وی جدوں ٹھیکا ہویا سی اودوں سسٹم سستا سی ہن جڑا مہنگائی روزانہ ہو رہی ہے تسی مہربانی کر کے رنگ کراؤ تاکہ میں بھی اپنی جان چڑھاؤں ایک رنگ مسجد رہ گیا نال الحمدللہ اے کلین وغیرہ رہ گیا تے پردے رہ گئے اے 2-3 چھوٹے چھوٹے کام نے تسی اگر انشاءاللہ ہمت مارو سارے تے اللہ دی رحمت نال انشاءاللہ ہو ہی جانے نے اے رہنے کو نہیں گے اللہ دا گھر ہے انشاءاللہ ہو جانے نے سما انشاءاللہ ہو جانے نے لہذا تسی کوشش کرو اللہ دے گھراں نال تعاون کرن دی مساجد دے نال مدارس دے نال اور کوشش کریا کرو یار سال ایک بل یار میں دیاں گا کسے بھی مسجد دا ضروری نہیں ہے اس مسجد دا متا تساں آکھو اپنی مسجد لئی چندہ اکٹھا کرن لئی گلاں کردے نہیں کسے بھی مسجد دا تسی آکھو یار ایک سال دے وچوں ایک مہینے دا بل میں دیاں گا
ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਯਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ तालीमी अखराजात ने ना जड़े वो मैं उठावांगा, ये बच्चा हाफिज़े कुरान बनेगा, ये बच्चा आलिम दीन बनेगा, लोगों को दीन सुनांदा रहेगा। जितनी देर तक ये जिंदा रहेगा ये शागिर्द रहेंगे, ये शागिर्दां दे शागिर्द, ये सदका जारिया है जिहड़ा क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाह तुहानू अजर देंदा रहेगा। ये आदत बनाओ सदका करन दी। अल्लाह पाक सानू सदका करन दी तौफीक अता फरमाए और सदका तो खैरात तो अल्लाह बरकत हासिल करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।